اي خدمه. لحظه واحده اخر بس الناس اللي في الميتنج روم، في الويتنج روم قصدي. في حد في الويتنج روم ولا ما فيش؟ قلت انت مين؟ مفيش حد في الويتنج روم. طيب يلا. There is something called N stands for what? N stands for something called refractive index. N stands for refractive index. Okay. ممتاز. Refractive index means what? Means blah blah blah, means anything. I'm not interested in what does refractive index mean for now. لكن I'm interested in another point. ايه هي؟ Sin. ماشي. C خليني اقول كده ايه؟ Sin C critical equals 1 over N over the refractive index. ايوه ممتاز محمد ما شاء الله. صح يا محمد اللي تقول 1 over N. يعني in other words we can say that C, if I want to find the critical angle, it will be shift sign, يعني sign -1 shift sign على الكالكوليتر 1 over N. This is if I have N and I want to find C. طيب if I want to find N يبقى N equals 1 over sin C critical. Memorize these two formulae like your name. تمام يا نسيم، ده سؤال. Refractive index is refractive index. اسمه for now يعني خليني بس عشان دلوقتي بركز على حاجه. تمام؟ هشرحه لوحده. refractive index لسه له ملاحظه هقوم ماسكه فيها لوحدها وانا بحل سؤال معين مش دلوقتي. زي ما عملت في الكلاس. في الكلاس لو تفتكروا حطيت كل الايه حطيت لكم سيكونس قد كده في 5 فورمولاز قلت لكم هم دول اللي نقدر نتعامل فيهم مع الريفراكتيف اندكس. لكن دلوقتي انا بتكلم عن كريتيكال انجل هي موضوعي. طب كريتيكال انجل how can I calculate the critical angle? Critical angles equals 1 sine to the power of -1 over n. ايه n دي؟ What's n? n is the refractive index. What's meant by a refractive index? Refractive index, it's in something called the refractive index. سمير، مجدي، احلام، فتكات، اسمها ايه؟ اسمها كده مالهاش دعوه for now يعني. وصلت كده؟ تمام؟ لا طبعا معانا يا جماعه. ازاي يا احمد مش معانا؟ ده انا وقفت في الكلاس شرحت لكم نص السبوره حطيت لكم فيها فورمولا فيها تقريبا 5 submerged equations مع بعض
تمام، للريفراكتيف اندكس والديفينيشن واليونت دي اخر حصه خدناها في الحصه في المنهج دلوقتي. لا انا بقول انا دلوقتي بركز على الكريتيكال انجل. لما تبقى مدرس هتعرف انك لما تحب تركز على نقطه ركز عليها هي، والحاجه الثانيه قول بعدين هنقولها. لان احنا مش ماشيين بالترتيب، احنا ماشيين بترتيب السؤال اللي بيواجهنا. فهمت يا احمد؟ تمام تمام. ممتاز. خلاص يا جماعه، ممتاز جدا. طيب there is a very important point. ركز بقى، ركز الحته اللي جايه دي. ها if incident ray falls with an angle of incidence more than the critical angle, no refraction happens. بالظبط. No refraction. امال ايه اللي هيحصل؟ but ممتازين ما شاء الله. total internal reflection. total internal reflection happens. يعني ايه total internal reflection؟ وايه الفرق بين what is the difference between total internal reflection and reflection مستر؟ لا total internal reflection let's define it. عشان نبقى خلصنا الجزئيه دي of total internal reflection. It's 100% reflection happens in the denser medium when light angle of incidence is more than the critical angle. حاضر يا يوسف، حاضر. خلاص يا جماعه، يبقى عرفنا كده التوتال انترنال ريفليكشن. طيب someone may خدوا بالكم يا جماعه لان السؤال دوت انا ان شاء الله رب العالمين مستنيه. يعني هو بيلف حوالين السؤال ده. تمام؟ وانا مستنيه ان شاء الله رب العالمين، وزي اسئله كتيره جدا جدا من اللي انتظرناها وجت. تمام؟ ده ان شاء الله ممكن يجي. What is the difference between the total internal reflection with this with the reflection؟ ايه الفرق؟ شوفوا يا جماعه. يا جماعه مش هيحصل ريفراكشن اصلا. حاضر حاضر حاضر. شوفوا يا جماعه، ركزوا معايا. شوفوا listen well يا جماعه. excuse me. These are the two mediums. اول شرط the first condition to talk about total internal reflection لازم يكون عندي هنا denser medium. يعني لازم يكون the source should be in denser media and it goes to less density
medium. طيب شوف this is the critical angle. The ray will bend like this. يعني this is the critical angle. Once you see the bending ray touch the surface, the angle of incidence is what? C critical. Okay? طيب. But what will happen if the ray falls with higher angle? يعني what will happen if another ray falls with an angle more than the critical angle? يعني هنا in this case I is more than C critical. What will happen? Total هيحصل برضه bending كده؟ لا. The ray will reflect to the same medium. بالظبط بقى ده اللي هنقوله دلوقتي. بالظبط يا ياسين. طيب واحد يقول لي مستر طب why didn't we call it reflection؟ ما تسميه reflection ليه total internal reflection؟ ما تقول reflection. يعني انتوا كده يا جماعه بتوع الفيزيكس كده زي تكعبلوا كل حاجه وتجعلصوها. لا لا مش موضوع نجعلصها. واحنا احيانا بنجعلصها بس بس بسبب. اوكي؟ why؟ شوف this is a reflecting surface. Mirror. Mirror. أيوه. This is the incident ray. This is the incident ray. يعني. This is the incident ray on the mirror. يعني imagine this is a mirror. What will happen inside the mirror? مثلا 90% reflected, 90% reflected, and 10% مثلا not exactly يعني a portion reflected and another portion refracted. يعني بيحصل ايه؟ In reflection, in the ordinary reflection like in the mirror, okay? The mirror doesn't reflect all the waves. لا, it reflects large amount of the wave, large portion of the wave. But some refraction happens inside the mirror. ويعني ممكن تستغربوا مثلا لما اقول لكم ان واحد يقول لي ممكن يقول لي لا يا مستر معلش لا مؤاخذه احنا الميرور اللي عندنا في البيت ايه كده؟ ده احنا لسه جايبينها ما شاء الله من مش عارف فين. مش الميرور اللي عندكم في البيت. احنا لما بنتكلم عن الميرورز اللي بتستخدم في الروبي ليزر اللي هو البامب الليزر بامب يعني اللي هي the most excellent mirrors its efficiency cannot exceed مثلا 98.95%. يعني it's not 100% reflected. انا مش فاكر الرقم exactly بس هو around كده. يعني not 100%. يبقى the ordinary reflection doesn't make 100% reflection. يعني part of the rays reflect and another part refract. لكن in this kind of reflection the reflection خلاص انتهى. The reflection ended by the critical angle. So all the rays here 100% of the rays reflect to the same medium. عشان كده if you see the National Geographic when some diver is diving below the surface over
close to the surface of the sea, you see sometimes you feel as if the surface of the sea acts as a mirror. ما لاحظتش حاجه زي كده؟ يعني تحس the surface of the sea above him acts as if it's a mirror. Okay, this is because of the total internal reflection, by the way. This is because of the total internal reflection. لا ده مش كيرف. يعني بص خليني اشيل ده عشان يبان. This is a surface. انا اللي عايز اقوله you are welcome حبيبي. اللي عايز اقوله ببساطه ان when light falls on mirror او اي surface, two things happen together: reflection and refraction happen. تمام؟ So Mr. example surface that reflects 100. طبعا تمام. خلاص بسرعه بقى عشان كده بقى ايه نروح نحل السؤال بقى. بعد ما شرحنا الدرس الغير ده نروح نحل السؤال. example. والاكزامبل ده هشرحه بعد كده لوحده، بس عايزك تحفظ الاكزامبل دلوقتي اللي هو ايه؟ the fiber optics او بيسموها احيانا optical fibers. تمام؟ The fiber optics او optical fiber are designed such that it's a tube. This tube is made of transparent medium. تمام؟ يبقى this is transparent tube whose critical angle, C critical, is too small. طيب, since the critical angle is too small, what will happen? When light falls here, it will make what? Total internal reflection. Then it falls here to make what? Total internal reflection. Then it falls here to make what? Total internal reflection. Then it falls here to make what? Total internal reflection. So it comes out of the other side. هنا يا جماعة, in this hand side, camera may be fixed, okay? And here, I or computer is, يعني computer is connected, تمام? So that we can use this, يبقى خلينا نقول هنا several total internal reflections happen, وبعدين يبقى هنقول used in communications يعني هنا ممكن computer may be fixed أو ممكن يكون camera or computer by the way or computer يعني from
a computer to a computer, the data is transmitted, okay, or from camera to computer, an image is transmitted. So it can be used in communications or in endoscope in medicine. هبعت لكم النوتس دي. يبقى communications. طب ايه فايدتها في communications؟ ان هي it transmits the data by the speed of light. متخيل زمان ايام الانترنت in the beginning of the internet كان ممكن حضرتك بتعمل شات مع واحد مثلا في United States، تمام؟ كان في كده letter poor application called MCQ، ده بتاع الشات ده كان اخر ما كانت يعني وصل له رحيم. فتقوم جاي حضرتك ايه؟ تكتب له هاي وانتر، وتقوم بقى تروح تعمل كوبايه شاي وتتعشى وتذاكر دروسك وتعمل الهوم وورك وترجع تلاقي لسه جاي لك بعدها بنص ساعه هاي. تمام؟ ليه؟ الكلام ده قبل الفايبر اوبتكس. تمام؟ ليه؟ لان كانت الداتا بتتنقل عن طريق الالكتريك سيجنالز، فكانت بطيئه لانها بتمشي بالسبيد اوف الكترونز. But now we transfer the data through cables, okay, carried the data carried on light signals، يعني it travels with the speed of light. انت خدت بالك من الفكره؟ فكره amazing جدا. In case of endoscope يا جماعه we put a camera at the end of the fiber optics and we make the patient or put it inside the digestive system of the patient, okay? So it's elastic, so it can take the curvatures of the inner part of the digestive system, okay, such that I can check and sometimes make surgeries using it. يعني the endoscope is used in diagnostic or diagnosis and surgery. تمام؟ ليه؟ Because it's elastic. It can take the inner shape. It can go through the inner shape of the مثلا large intestine أو something like that أو small intestine أو كده. تمشي كده مع الدايجستيف سيستم وتخش المعدة وتطلع من المعدة كمان. ليه؟ لأن هي elastic. This is طيب. Let's go to our question. أظن ده أطول question في التاريخ. خلاص يلا خلينا نروح للكويشن بتاعنا. الكلام ده يتذاكر، اللي قلته يتذاكر. You have to memorize this. Let's go to the question. هو ده الكويشن المجرم اللي بنجاوب على الدكتور عشان الحاجات دي كلها؟ بالظبط كده. تمام يلا. A ray of light travels through the transparent plastic to air. The ray enters the air traveling parallel to the surface. This is what? Keyword يا جماعة. This is keyword. Why should it be transparent tube؟ ما هو هي transparent tube لسبب، لأن احنا عايزين total internal reflection يا محمد، مش عايزين ريفليكشن عادي، لان احنا لو استخدمنا اوبيك يبقى هيعمل ريفليكشن مش هيعمل توتال انترنال ريفليكشن. عشان كده احنا عايزين الريفليكشن يكون ناتج عن ان الانجل اوف انسيدنس more than the internal angle. You get the idea؟ تمام جميل. يبقى هنا what is the keyword يا جماعه؟ قلت لحضراتكم دور على الكيورد. search for the keyword. The keyword here is parallel to the surface. خلاص. This is what? This is I. I here is what? I here is C. Critical. So
he tells me that the refractive index of the plastic is, so this is n equals 1.25. So as we said, ايوه بالظبط كده، in critical angle C critical equals shift sine، يعني sine -1 over n. اوكي، it will be what؟ ها يا جماعه حد حسبها؟ ايوه شايفكم بتقولوا 53 صح؟ 53 ممتاز. So this is the answer. طبعا ان شاء الله اللي فاهم الكلام ده he is able to answer any question in refraction, internal reflection, total internal reflection, not only these questions. حاضر. مع طريقه مذاكره النوتس دي اللي هبعتها لكم النهارده ان شاء الله. تمام؟ وحتى يعني تقريبا في بعضكم مش موجود في الجروب صحيح، زي ويلكم يا رنيم. رنيم ممكن نوران تبعتها لك، او نوران ضيفي رنيم على الجروب او على الشانل. تمام؟ وعلشان توصل لها النوتس ديت، لان احنا ان شاء الله رب العالمين هنعمل الريفيجنز دي as possible ازيد في الفتره اللي جايه بما لا يعارض امتحاناتكم. تمام؟ علشان تغطوا اكبر قدر ممكن من الريفيجن قبل الفاينل اكزام ان شاء الله رب العالمين، وده يبقى something useful حتى في دراستك ان شاء الله للاجزاء اللي لسه ما خدتهاش. طيب ممتاز. Let's go to next question. لا الكويشن مش هنا، سوري. ممتاز. يلا ادي خدنا السؤال ده، احنا راجعين باكورد. جميل جدا. طبعا اسئله بتاخد مننا وقت كبير بتاعه الحاجات دي، عشان ده اول شرح. بعد كده زي ما قلت لكم an object is placed 8 centimeters from a thin converging lens or a focal length. في مشكله في lagging voice حصل صح؟ Is it lagging for now يا جماعه ولا لا؟ حصل لاج صغير كده. طيب ممتاز. A thin converging lens or focal. طبعا ان شاء الله هنخلص الميتنج دوت والنهارده يبقى كده كفايه، بس اهم حاجه ان الكلام اللي هبعته لكم النهارده دوت اللي احنا كتبناه ده النهارده يتذاكر زي اسمك، زي اسمك. تمام؟ خلاص؟ وتحاول تحل عليه قدر الامكان. احنا النهارده ممكن ان شاء الله رب العالمين. لا يا جماعه اللينسز مش انكلودد في الاكزام بتاع المدرسه. تمام؟ اللينسز مش انكلودد في الاكزام بتاع المدرسه. تمام؟ لكن خلينا نقولها عشان نستفيد منها، هو الهدف الاستفاده العامه. هتلاقي الموضوع سهل جدا، هو accumulation بتاع تمام؟ جميل. عايز اقول نقطه مهمه ارجوكم ركزوا معايا فيها، ركزوا معايا فيها. تمام؟ ان شاء الله رب العالمين بكره باذن الله رب العالمين هيكون معانا. حاضر يا انس، انا هبعت لكم الريكوردنجز والنوتس اللي احنا كتبناها على كل سؤال. ان شاء الله رب العالمين باذن الله بكره هيكون معانا بقيه الريفيجن ديت. خدوا بالكم بكره ان شاء الله هنحل بيبر 6. بكره ان شاء الله هنحل بيبر 6 اللي انا همسك الامتحان كله، امسكه 2 4 6. فبكره ان شاء الله هنحل 4 وهنخش على بيبر 6 ان شاء الله على البلاننج اكسبيرمنت. تمام؟ فارجو اللي يقدر يحضر، ما يحضرش برضه هسجل بس حضورك اكيد يفرق كتير. تمام؟ وزي ما قلت لكم هي حصص هديه مني، تعاونوا على البر والتقوى، نسال الله يجعل ذلك من البر. تمام؟ فحضراتكم بكره ان شاء الله رب العالمين هيكون في برضه سيشن
السيشن دوت ان شاء الله. لا هخلص مع نهايه السيشن دوت، يعني فاضل لنا 8 دقائق بالظبط ان شاء الله يا يوسف. تمام، بس انا بقول دلوقتي عشان ما يجيش يقطع الزوم واحنا بنتكلم. خلاص هيكون ان شاء الله بكره عندنا ان شاء الله حصه، هحاول اخليها as possible as it الساعه مثلا 2:30، تمام، او نخليها الساعه 4:30 ان شاء الله رب العالمين. قمص هتكون 4:30. انتظروا مني تاكيد على الجروب عشان انتوا عارفين انا برضه ايه بوضب اموري يعني، او بوفق اموري. حاضر، لو نسيت يا يوسف انت فكرني ان شاء الله. ممتاز. تمام. يبقى هنا خلينا نشوف الجزء دوت. An object is placed 8 centimeters from a thin converging lens. A focal length 5 centimeters. ممتاز. ولا سيب لي الرسم الراجل ظريف جدا. Which statement about the image formed by the lens is correct. شوفوا يا جماعه، لا انا هو عموما انا هسيب السؤال ده دلوقتي عشان ال8 دقائق اللي فاضلين مش هيكفوا، تمام؟ لكن عموما احنا هنعرف هنا ازاي فكره السؤال ده بنحله عشان بس بسرعه تكون فاهم. انا عندي الفوكال لينس اللي هو اف، وعندي الاوبجكت لينس اللي هو 8، تمام؟ هنا الاوبجكت لينس دوت هلاقيه more than الفوكال لينس وليس than double الفوكال لينس، يعني more than 8 and less than 2 more than 5 and less than 10. هنبقى عارفين احنا ان لما يبقى الاوبجكت more than f and less than 2f تبقى the formed image will be اول حاجه real. وما اي ريل ده الراجل طلع اخلاق قوي، يا سلام. لا ده انا هشرح السؤال ده، انا هشرح السؤال ده، تمام؟ شوفوا يا جماعه، اي image تكون عندنا any image should be if it's real it should be inverted. If it's virtual it should be upright. تمام؟ تمام؟ خلاص؟ احفظ الكلام ده كويس، اكتبه قدامك. When the image is real it should be inverted. Inverted يعني upside down. احنا بنستخدم عندنا كلمة inverted. تمام؟ When it's virtual it should be upright. ما ينفعش يبقى فيه combinations rather than these combinations. ممتاز. طيب هنتفق على اتفاق. كل any image اكتب دي برضه قدامك. Any image formed by converging lens is real inverted except for if the object is المفروض انك تكتب معايا عشان كده انا بستناك is at distance less than f less than الفوكال distance يعني less than الديستنس دي. Again any object any image formed by converging lens خليني اكتبها لكم. any image formed by اكتبوا احسن بسرعه عشان الوقت. any image formed by converging lens will be real and inverted except for one case. امتى؟ ايه one case؟ if the object distance is يعني from the lens is less than f. يعني لو distance less than f يعني less than this distance. يعني if the object is here it will not be image. It will not be real. It will be what? Virtual. The image will be virtual. وvirtual معناها تبقى upright. تمام؟ لكن أي point هنا بره outside F يبقى real
inverted. يبقى ممكن نلخص الكلام ده كده، تكتب لي outside if يبقى real، outside if يبقى real وinverted. inside if يعني جوه if من ناحيه اللينس، تمام، تبقى virtual upright. وباي ذا واي بقى inside if دي هي الماجنيفاينج جلاس، الماجنيفاينج جلاس او الماجنيفاينج لينس اللي بنستخدمها عشان نقرا بيها، وبيستخدمها الجماعه بتوع الجيري علشان يبصوا على الاختام والحاجات دي كلها، تمام، وبتوع الساعات اللي بيصلحوا الساعات، تمام. يبقى we put the object inside f. يعني ايه inside f؟ يعني at a distance smaller than the focal distance. f دي اسمها الفوكال distance. f دي is called the focal distance. Anyway. لا انا مش بكتب، انا بمليكم، يعني انتوا تكتبوا، تمام، عشان الجزئيه دي ما فيهاش شرح كتير يعني لغايه لما نبقى نقولها فاضي. اتفضل يا مين اللي رافع ايده؟ يوسف عبد القادر، اتفضل. سوري مستر، هي هتكون ماجنيفايد لما تكون في outside focal ولا inside focal؟ لا، ماجنيفايد وديمينشد دي مش على الفوكال، هتبقى diminished لما تبقى outside the center of curvature او outside double the focal، وهتبقى magnified لما تبقى inside double the focal، مش focal double the focal، هي 2f، وهتبقى equal لما تبقى بالظبط at double the focal. يعني diminished يعني small. ها؟ between f and 2f is magnified. between f and 2f is magnified. at 2f هتبقى equal، تمام، اكتر من 2f هتبقى smaller. inside f هتبقى enlarged برضو، لكن at f مش هيتكون image اصلا، هتبقى parallel base. تمام، شكرا مستر. طيب خلينا بسرعه نخطف السؤال اللي فوق ده، لو يعني هنشتغل لغايه لما الزوم ميتنج يخلص وخلاص ان شاء الله. السؤال بيقول which statement describes the monochromatic light? monochromatic light means